আজ বৈশাখী পূর্ণিমা, দিগন্ত জুড়ে আজ এক মহাজাগতিক স্নিগ্ধতা। কারণ আজকের এই তিথিটি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। আজ থেকে ২৫০০ বছর আগে এই পবিত্র দিনেই লুম্বিনীতে জন্ম নিয়েছিলেন এক রাজপুত্র, জগতের সকল দুঃখের বিনাশকারী গৌতম বুদ্ধ। বুদ্ধ পূর্ণিমা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি গৌতম বুদ্ধের জন্ম, বোধিলাভ এবং মহাপরিনির্বাণের স্মৃতি বিজড়িত এক অনন্য ত্রিস্মৃতি ধন্য দিন। তার অহিংসা, মৈত্রী এবং সহানুভূতির শিক্ষা মানুষকে মানসিক শান্তি এবং সামাজিক সহাবস্থানের সঠিক পথ দেখায়। কিন্তু আজ ২০২৬ সালের এই অশান্ত পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে আমাদের নিজেদেরকে একটা প্রশ্ন করা খুব প্রয়োজন। বুদ্ধ কি কেবল মন্দিরের মূর্তিতে সীমাবদ্ধ, নাকি আমাদের প্রতিদিনের যন্ত্রণার ঔষধ? বুদ্ধ মন্দিরে অগণিত ভক্তের ভিড় কি কেবলই প্রথা, নাকি অন্তরের শান্তি খোঁজার আকুতি? বর্তমান পৃথিবীতে যখন যুদ্ধ, বিদ্বেষ আর অসহিংসতা তুঙ্গে, তখন বুদ্ধের সেই অহিংসা কি কেবলই একটি তাত্ত্বিক শব্দ, নাকি এটাই বাঁচার একমাত্র পথ? কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আর যান্ত্রিকতার এই যুগে বুদ্ধের সেই ধ্যান এবং সহানুভূতি আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য কতটা জরুরি, সেই বিষয়গুলো জানা খুব প্রয়োজন। নমস্কার, আমি দীপেন আর আপনারা দেখছেন নিউজ ভ্যানগার্ড। বুদ্ধ পূর্ণিমার তাৎপর্য এবং আমাদের জীবনে বুদ্ধের শিক্ষা কি পথ দেখায় তা নিয়ে একটি বিশেষ টক শোতে আজ আমার সাথে রয়েছেন দক্ষিণ ত্রিপুরার জোলাইবাড়ি তক্ষশিলা বুদ্ধ বিহারের চিফ মঙ্ক তথা ত্রিপুরা রাজ্য বুদ্ধ ভিক্ষু সংঘের প্রধান উপদেষ্টা চন্দ্রবংশ মহেতেরুচি এবং নয়াদিল্লির ফগওয়ান সাং মোনাস্টিক স্কুলের শিক্ষক ভিক্ষু শিলানন্দজি। আপনাদের দুজনকেই স্বাগত আজকের অনুষ্ঠানে। ওয়েলকাম শিলানন্দজি। চন্দ্রবংশজি, বুদ্ধ পূর্ণিমা যে আজ, এবং বুদ্ধ পূর্ণিমা অন্য সব উৎসব থেকে নাকি আলাদা এটা বলা হয়, তো এই বৌদ্ধ ধর্মাবলীদের কাছে আজকের এই দিনটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কেন, এবং এই উৎসব অন্যদের থেকে কিভাবে আলাদা বলে আপনি মনে করেন? নমস্কার সবাইকে। এই দিনটা আসলে দিনে থাকে, সব দিন একই, তবু এই দিনটাকে এই বৈশাখী পূর্ণিমা বলে আমরা যে এই দিনটাকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে পালন করে, এর কারণে এই দিনে বৌদ্ধ এই হিংসা, কাটাকাটি, মারামারি, পুলিশ এই সমস্তকে একটা নির্মূল করার জন্য বুদ্ধ এই দিনের মধ্যে অহিংসা পথ আবিষ্কার করছে। এই দিনের মধ্যে মানুষের মধ্যে একটা মৈত্রী সমৃদ্ধ ভাব, এই দিনের মধ্যে এই শব্দটা বুদ্ধ আবিষ্কার করে প্রতিটি সমাজে, প্রতিটি ঘরে, প্রতিটি দেশে বুদ্ধ পৌঁছায় নেওয়ার জন্য চেষ্টা করেছিলেন এবং পৌঁছেছিলেন। এই জন্য সারা বিশ্ব মানুষ এই দিনকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা এবং অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে এই দিনকে আমরা পালন করে এবং অনুসরণ করি। একদম, এই দিনটি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ, ভীষণ তাৎপর্যপূর্ণ, এবং তার জন্যই আমরা প্রত্যেক বছর বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন আমরা একটু ফিরে দেখার চেষ্টা করি ভগবান বুদ্ধ আমাদের কি কি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ দিয়ে গেছেন, বিশেষ করে মানবতার কি কি পাঠ দিয়ে গেছেন, সুখী জীবনের জন্য কি পথ দেখিয়ে গেছেন। ওকে শিলানন্দজি, what are the most important lessons of humanity that Lord Buddha has taught us, and what path did he show us for leading a happy life? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नमो बुद्धाय टू एवरीवन। सो जो आपने पूछा है कि एक हैप्पी लाइफ के लिए क्या करना चाहिए, दैट व्हाट शुड वी डू टू बी ए हैप्पी लाइफ, टू लिव ए हैप्पी लाइफ। सो व्हाट द बुद्धा सेज फॉर टू दिस, द बुद्धा सेज दैट एवरीथिंग is created by our mind, everything is created by mind. So अगर आप खुशी चाहता है तो और हारमोनियसली लाइफ जीना चाहता है, तो सबसे पहले आप इंटरनली खुद वो पॉजिटिव माइंड क्रिएट करना पड़ेगा।
जब आपका माइंड प्योर है, पॉजिटिव है, तभी आप बाहर के लोगों को, जो एक्सटर्नल है, सोसाइटी में लोग हैं, उन लोग के साथ आप सही से, प्यार से, मोहब्बत से, कंपैशनेटली आप बात कर पाएंगे उन लोग के साथ। यानी इसमें जैसे बुद्ध ने पाली में कहता है, मना साचे पदुत्थेना बासतीवा करोटीवा, कहते हैं जब आपके मन प्रदूषित है तो आप जितने भी अच्छा बोल लो वो बात गलत ही निकलेगा, वर्बली, और फिजिकल पे गलत ही करेगा। और इसका ठीक उल्टा बुद्ध कहता है, मना साचे प्रसन्नेना बासतीवा करोतीवा, जब आपके मन प्रसन्न हो तो आप कुछ भी बोलो, आप लोगों को अच्छे से बात करेंगे, मैत्री से, करुणा से, दया से करेंगे। तो इसमें क्या है, जब पहले ही हम क्या है, हमारा मन प्योर है, तो हम बाहर के लोगों के साथ हम प्यार से, मोहब्बत से बात करेंगे। तो ऐसे करके हम क्या है, सभी लोगों के साथ मिलजुल के खुशी से, प्यार से, मोहब्बत से रह सकते हैं। तो इसका मतलब बुद्ध ये कहता है कि सबसे पहले हम खुद को शुद्ध करना चाहिए, हमारा माइंड को प्योर करना चाहिए, तभी हम लोगों के साथ वो प्यार मोहब्बत से बात करके अच्छे से एक साथ हम लविंगली रह सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि कहते हैं कि हमारे मन के बहुत सारे भाव होता है, कभी क्रोध होता है, कभी लोभ होता है, तो ये सब हम कैसे कंट्रोल करें? आप कह रहे थे कि मतलब अगर बुद्धा ने कहा कि अंदर से अगर हम प्योरिटी लाएं, अंदर से अगर हम प्योर हो, अंदर की अगर हम इन सब चीजों को हम अगर निकाल दें, तो एक अंदर से अगर प्रसन्न हो, तो हम बाहर के लोगों के साथ भी ऐसे ही बर्ताव कर सकते हैं जो आनंद पूर्वक हो। मगर हम अंदर से ये कैसे लाने के लिए क्या करना पड़ता है? ओके, सबसे पहले तो जैसे आपने कहा है कैसे कंट्रोल किया जाए, सबसे पहले तो ये है कि बुद्धा कभी भी किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए नहीं कहा है यहाँ पे। पहला चीज ये है। दूसरा चीज ये है कि अभी जो भी सोच विचार पैदा होता है उसको हम उसमें, जैसे बुद्धा कहता है कि जो भी हमारा मन में सोच विचार पैदा होता है वो दो प्रकार हो सकता है, या आपका पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। एक्चुअली जो थॉट्स है वो हम उसको कोई लेवल नहीं दे सकते हैं, दिस इज गुड थॉट, दिस इज बैड थॉट, वी कैन नॉट लेवल दैट थॉट्स। एक्चुअली थॉट इज जस्ट अ थॉट। जब हम वो थॉट के साथ बाहर की चीजों को, बाहर के लोगों के साथ मिलता है, तो उन लोग के साथ जैसे रिएक्ट करता है, या तो हम क्या है एंग्रीली, गुस्से में, क्रोध से बात करेंगे या प्यार से बात करेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ आप बताना चाहूंगा। जैसे कोई फूल है, कोई कमल फूल है या कोई कुछ भी फूल है, कोई कमल फूल को पसंद करता है, कोई कमल फूल को पसंद नहीं करता है। अगर कमल फूल सच में अच्छा है, सुंदर है, तो वो सबको पसंद आना चाहिए। एक इंसान को पसंद आता है, दूसरे इंसान को पसंद नहीं आता है। क्यों? बिकॉज द डिफरेंट बॉडी, डिफरेंट परसेप्शन, डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग, डिफरेंट वे ऑफ एक्सेप्टेंसी। इसके वजह से तो इसका मतलब ये है कि हम अपने मन को कैसे ये किस तरीके से बाहर के चीजों के साथ डील करते हैं, वैसे हो जाता है। বৌদ্ধ ধর্ম কেবল কিছু আচার অনুষ্ঠানের একটা সমষ্টি। একজন সাধারণ মানুষ তার দৈনন্দিন ব্যস্ততার মাঝে মানে ভগবান বুদ্ধ অ্যাকচুয়ালি বৌদ্ধ ধর্মে একটা ধর্ম জাস্ট একটা প্র্যাকটিক্যালি ধর্ম, যা প্র্যাকটিক্যাল বোঝা এবং দূরে নেওয়া, ধারণ করা তা সম্ভব না। আচ্ছা, আর যে অষ্টাঙ্গ মার্গ বলছে, এই অষ্টাঙ্গ মার্গ বলছে কি ওখানে আর্য অষ্টাঙ্গ মার্গ, এই আর্য শব্দটা এখন মেনটা ওই আর্য শব্দের মধ্যে, ওই মাগর মধ্যে নেই। আচ্ছা, এই আর্য মতলব কি ইতে শিক্ষিত এক্সাম্পল, একটা ভদ্রলোক এক্সাম্পল, একটা জ্ঞানী এক্সাম্পল, যার জ্ঞানী মানুষের চলার পথ, ওইটা যার শিক্ষিত মানুষের চলার পথ, একটা ওই পথটা একটা ভদ্রতা মানুষের চলার পথ, যা আর্য অষ্টাঙ্গী বলছে। এই জন্য যেমন সম্যক দৃষ্টি, যেই দৃষ্টিতে আমি তাকাবো
যেন ওখানে ছোট বড়, জ্ঞানী মূর্খ, ধনী দরিদ্র এ ভেদাভেদ না থাকে। আমার দৃষ্টিতে একই সমান দেখে। যেমন পানি, একই পানি, এটা দরিদ্র ধনী বা গরিব বা এটা এই পানির মধ্যে কোন ভেদ না। আচ্ছা। আমার দৃষ্টির মধ্যে পানির মতো হতে হবে, জলের মতো সবাইকে এক সমান দেখতে, এটা বলে সম্যক দৃষ্টি। এই পথ ধরার জন্য একটা জ্ঞানী দরকার, একটা শিক্ষিত মানুষ দরকার, একটা ভদ্র মানুষ দরকার, একটা ধৈর্যশীল মানুষ দরকার। এটাকে বলে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। আত্মা পথ আছে, এই আত্মা পথ চলার জন্য অত্যন্ত ভদ্র এবং জ্ঞানী দরকার। ওকে, এখন এই যে এই অষ্টমার্গ বা 8টা পথের কথা বলা হচ্ছে, যারা সংসার ধর্ম করছেন তারা কি এই অষ্টমার্গ বা 8টা পথ পালন করতে পারছেন? হ্যাঁ, পারছে। পারবো না কেন? এই মার্গ আর সংসার মধ্যে কোনো থাকে না, কোনো পার্থক্য নেই, কারণ পার্থক্য থাকে না। আচ্ছা। কারণ রাস্তার মধ্যে কই পরিবারের লোকও যাবে, কই সিঙ্গেল লোকও যাবে, যে কোনো যাবে। কারণ আমার একটা দরকার কি, পৃথিবীর মধ্যে আমি যে পথে চলবো, আমার পরিবার থেকে শুরু করে আমার সমাজ, দেশ, আমার জাতি, এই পথ যেন সবের জন্য মঙ্গল হয়ে ওঠে আর হিতু আকাঙ্ক্ষিত হয়। তো এই হিতু এবং মঙ্গল হওয়ার জন্য এটা পরিবার চায় না, এটা সিঙ্গেল চায় না, এটা সবে পালন করা যায় प्रैक्टिकली। ओके, शिलानंद जी, आप एक टीचर हो, आप और आप यू आर इन न्यू दिल्ली। सो आज के जो मॉडर्न सिलेबस हैं, हम जो पढ़ाते हैं स्कूल में बच्चों को, जहां सिर्फ कंपटीशन के लिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कंपटीशन के लिए तैयार किया जाता है बच्चों को या जो पढ़ते हैं उन लोगों को, तो वहां भगवान बुद्ध की जो नैतिक शिक्षा या मॉरल एडुकेशन जिसे हम कहते हैं, वो कितनी जरूरी है? और ऐसे आपको क्या लगता है कि हम कितना दे पा रहे हैं स्टूडेंट्स लोगों को ये मॉरल एडुकेशन? इसका आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मैं एक टीचर हूं। मैं पिछले 9 साल से स्कूल में बच्चों लोगों को सिखा रहा हूं। जैसे मैंने सबसे पहले यहाँ पे टीचर को कहूंगा कि जैसे बुद्ध कहते हैं कि हम अपने स्टूडेंट को हमेशा करुणा से, दया से ट्रेन करना चाहिए, सिखाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कोई टीचर लोग ऐसे होता है कि अपने बच्चों लोगों को वो ठीक से नहीं सिखा पाता है, और उसको जब नहीं सिखा पाता है तो इसमें स्टूडेंट ठीक से समझ में नहीं आता है। तो स्टूडेंट ठीक से समझ में नहीं आने की वजह से वो कोई भी सब्जेक्ट को, उसका कॉन्सेप्ट को समझ में नहीं आता है, और वो अपने होमवर्क ठीक से नहीं कर पाता है। तो होमवर्क ठीक से नहीं कर पाता है, इसका वजह से टीचर उसको पनिशमेंट देता है। पनिशमेंट भी वो टीचर इतना एग्रेसिवली देता है, इतना वो जो क्रोधित होकर देता है। तो इसके बाद जब ऐसे होते हैं, बच्चों को जो ऐसे असर पड़ता है कि बच्चे अपने गुरु के प्रति क्रोध पैदा करने लग जाता है, एकदम, है ना, अपने गुरु के प्रति। एकदम। क्योंकि सबसे पहले तो वो यहाँ पे हम ये मैं तो कहूंगा, सबसे पहले टीचर क्या है, हम जितने भी बच्चे लोगों को सिखाते समय बच्चे लोग समझ में नहीं आता है कोई सब्जेक्ट को, कोई कॉन्सेप्ट को, तो टीचर बहुत ही पेशेंटली सिखाना चाहिए उसको, एकदम उसको। जैसे बुद्ध कहता है कि इस संसार में कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं होता है। इसको जैसे पाली शब्द में कहते हैं, नानत्त काया नानत्त संज्ञा, डिफरेंट बॉडी डिफरेंट परसेप्शन। हर किसी के शरीर अलग होता है, इन लोगों का सोच विचार भी अलग होता है। कोई लोग कम समझते हैं, कोई लोग थोड़ा और थोड़ा तेज समझते हैं, और कोई लोग बहुत ही जल्दी समझ जाता है। तो उसी को समझ के हम अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। तो इसमें क्या है, अगर हम ऐसे सिखाएंगे, आप देखिए एकदम बुद्धू से बुद्धू छात्र को भी आप ज्ञानी बना सकता है। क्यों? टीचर के पास वो स्किल है। सो मैं तो ये कहूंगा, वो टीचर ही है जो किसी को आप डाकू बना देता है, किसी को आप राजा बना देता है, किसी को आप धार्मिक बना देता है, वो टीचर है। वो बच्चे लोग तो जो टीचर सिखाएंगे वही सीखेंगे। तो सबसे पहले टीचर हम
क्या है, इनको बहुत ही कंपैशनेटली, बहुत पेशेंटली सिखाना है इनको। ওকে, দ্য রেসপন্সিবিলিটি শুড বি টেকেন বাই দ্য টিচার্স। या সো দর্শক বন্ধুরা, যা শুনলেন আপনারা বা শিলানন্দজি যেটা বলছিলেন, আসলে এটা ঠিক, অনেকেই বলে থাকেন যে বাচ্চারা বা শিশুরা বা যারা পড়ুয়ারা, ছোটরা, তাদের তো কাঁচা মাটি, তাদেরকে যেভাবে গড়া হয় তারা সেভাবেই বড় হয়ে উঠবে। তো একজন শিক্ষকেরই দায়িত্ব থাকে স্কুলে বা পড়াশোনার আদলে তাদেরকে শুধু কিতাবি পড়াশোনা নয়, তাদেরকে মরাল এডুকেশন বা নৈতিক শিক্ষা আমরা যাকে বলি, সেই শিক্ষায়ও বড় করে তোলা। এবং আজকের পৃথিবীতে সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং খুব প্রাসঙ্গিক বলে অনেকেই কিন্তু সেটা মনে করেন। চন্দ্রবংশী, এই যে বর্তমান বিশ্বে যেখানে চারিদিকে যুদ্ধ আর সংঘাত, সেখানে বুদ্ধের অহিংসা কি কেবলই একটি আদর্শ? মানে এত এত সুন্দর বাণী, বাস্তবে কি শত্রুতা দমনে বুদ্ধের নীতি আজও কার্যকর আছে বলে আপনার মনে হয়? অ্যাকচুয়ালি আমি আজকেও বলছিলাম এই কথাটা এই ইয়ার মধ্যে। অ্যাকচুয়ালি 1995 আমেরিকা একটা ইন্টারন্যাশনাল প্রোগ্রাম হয়েছিল, তখন অনেক ধর্মগুরু গেছে, খালি ধর্মগুরুকে ডাকছে, তো আমার ইন্ডিয়া থেকেও গেছে। তো ওইখানে একটা ডিসকার মধ্যে দেখলাম একটা, যেমন আমি বলে জনসংখ্যা বাড়ছে, এখন মানুষ বাড়ছে, মানুষ, তখন ওইখানে এমন একটা ডিসকাস হয়েছে, মানে আলোচনা হয়েছে, মানুষ খুঁজছে এখন। আচ্ছা, মানুষ এত এই পৃথিবীর মধ্যে একটা মানব খুঁজে পাচ্ছে না এরা। ওকে, হ্যাঁ, সবাই যন্ত্র হয়ে গেছে। হ্যাঁ, মানব খুঁজে পাচ্ছে না। তদ্রুপভাবে আমি এই সেম ওই কথা বলতে চাইছি এখন, মানে এখন ঠিক আছে, বৌদ্ধ তো একটা শান্তিবাদী, কিন্তু এখন এই থেকে কতজনে ফলো করে, ওকে, কতজনে এই থেকে বিশ্বাস করে, এই থেকে কতজনে ফলো করে। যেমন এক্সাম্পল, আগে বৌদ্ধ 1 নম্বরতে আছিল, আচ্ছা, এখন 3 নম্বরতে পড়ছে। তা কেন পড়ছে? বৌদ্ধ ধর্ম হলো এক প্রকার কঠিন। 2 নম্বর হলো মানুষের মধ্যে একটা কনফিউজ থাকে, আমি পরিবার আছে, এটা পালন করা যাবে না, আমি আমাদের আছে, আমি এই রাস্তা সম্ভব না, অনেক বাধ্যকর, মানে এই কনফিউজ, মানে এই সন্দেহজনক, মানুষ দূরে সরে যাচ্ছে। 3 নম্বর পয়েন্টে আছে, আমাদের নিজে যারা বানতে কয়, আমাকে ভিক্ষু কয়, আমার ভিক্ষু মধ্যেও কিছু এডুকেটেড নাই। আচ্ছা, হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের এখন ধর্ম পালন করে, এই যে বৌদ্ধ ধর্মে একটা গুরুত্ব, যে শান্তি, মানুষকে যে শান্তির পথে যে নিয়ে যেতে পারে, এটাকে না প্রথা হিসাবে। আমি একটা, আমার পরম্পরা, আমি বৌদ্ধ ধর্ম পালন করে আছে, আমাকে যে ছেলে জন্মালে একবার ভিক্ষু হতে হবে, আচ্ছা, এই প্রথা হিসাবে মানে। আচ্ছা, তার মধ্যে শিক্ষা কি, তার মধ্যে শান্তি কি, এটা কি প্র্যাকটিক্যাল ভাবে এত গভীর যায় না, সেটা যেতে হবে, সিধা যেতে হবে। ওকে, যেমন এক্সাম্পল, আমি 9 বছর বয়স থেকে আমি এই দীক্ষা নিয়েছি। আচ্ছা, আমার বয়স 9 বছর ছিল, আমার এখন 60 এর উপরে। ওকে, তো আমিও তেমন ছিলেন, আমি তেমন স্থায়ীভাবে আমি এই যে ভিক্ষু হবো, আমি এই উদ্দেশ্য ছিল না। আমার ছিল একটা, আমি ইয়া হয়েছে, আমাকে একবার দীক্ষা নিতে হবে, দীক্ষা নিয়েছি। তো একটা ভালো গুরু পেয়েছে বলে আমাকে নানা প্রকারে এক্সাম্পল থেকে বুঝিয়ে আমাকে ওখানে মধ্যে ঢুকাই দিল। আচ্ছা, তো আমি এই পর্যন্ত আছি। ঠিক তেমনি করে সারা বিশ্ব মানুষ যে এখন হই হুল্লা, যে অশান্তির মধ্যে যে চলছে, এইটাকে যে শান্তি আনতে গেলে বৌদ্ধ, আমি আজকে বলছি কি, বৌদ্ধ এই 3 প্রকার জ্ঞান সঞ্চয় করছে। এক হলো পূর্বা নিবাসক জ্ঞান বলে, যেটা পূর্বী নিবাসকে জানতে পারে। আচ্ছা, আমি আগে কোথায় ছিলেন, এই 10 বছর আগে কোথায় ছিলেন, এর জন্ম আগে কোথায় ছিলেন, বুদ্ধ এটা কি প্রথম লাভ করছে। 2 নম্বর মধ্যে এসেছে বুদ্ধ, এটা মানে পূর্ব নিবাস মানে আচ্ছা, ওই দিব্য চক্ষু। আচ্ছা, দিব্য চক্ষু, যে দিব্য চক্ষু, যে চর্মচক্ষু দ্বারা দেখা যায় না, তাকে দেখতে পায় না, এটা দিব্য চক্ষু দ্বারা দেখা যায়। হ্যাঁ, এটা দিব্য চক্ষু দ্বারা দেখে। এই দিব্য চক্ষুকে আসার পরে বুদ্ধ সারা ব্রহ্মাণ্ডকে দেখছে,
আচ্ছা সারা ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সত্যগণ কোথায় থেকে আছে, কোথায় যাচ্ছে, কোথায় এরা না অন্ত আছে না শুরু আছে, হুম বুদ্ধ দেখছে। তখনও বুদ্ধ বলে ঘোষণা করে নাই, বুদ্ধ বলে আমি এখনো বুদ্ধ হয় নাই, সিদ্ধার্থরে আছে। ওকে 3 নম্বরে গেছে বুদ্ধ, হুম 3 নম্বরে গেছে বুদ্ধ, যে তো আশ্রব ক্ষয় 4 প্রকার আছে। হুম। এই আশ্রব ক্ষয় জ্ঞানের মধ্যে গিয়ে তখনই বুদ্ধ দেখছে এই অশান্তি, এই মারামারি কাটাকাটি এই সমস্ত এর কারণে আসে। কোনটা থেকে? একটা তৃষ্ণা, একটা অবিদ্যা। আচ্ছা তৃষ্ণা এখন আপনার যদি কোন একটা চাহিদা, লোভ চিত্ত যদি উৎপন্ন হয়, হুম আপনি যে কোনো উপায় ওয়ে সংগ্রহ করবে, সেটাই তৃষ্ণা সেটাই তৃষ্ণা। মানে জলের জন্য নয়, মানে জলের জন্য না, যে কোনো ওইটাই জিনিস, তৃষ্ণা। টাকার জন্য হতে হ্যাঁ, পারে, টাকার প্রতিপত্তির জন্য হতে, হতে পারে। জায়গার জন্য হতে পারে, ঘর জন্য হতে পারে, কয়েকটা কাপড় জন্য হতে পারে, মানে লোভের মধ্যে কোনো একটা নির্দিষ্ট জিনিস নাই, হুম এটাকে বলি তৃষ্ণা। আচ্ছা এই তৃষ্ণা আর যে অবিদ্যা, হুম। আমি যে জিনিসটা এখন আমি যে কোনো উপায়ে ন্যায় অন্যায় বা আমি যেটাকে আমি পাওয়ার জন্য আমি যে চেষ্টা করছি, এইটা আমার কতটুকু, এইটা কি সঠিক না বেঠিক, এইটা কি যাচাই করা আমার এই বুদ্ধি, এই জ্ঞানটা নাই, এটাকে অবিদ্যা, আচ্ছা এটাকে অবিদ্যা বলে। হুম। এর কারণে আজকে এই দশামতি। अच्छा এখন शिलानंद जी आपको क्या लगता है इन अ वर्ल्ड दैट इज सराउंडेड बाय सो मच कॉन्फ्लिक्ट्स, wars and conflicts, Buddha's non-violence या अहिंसा, is it merely an idealistic concept only, or people follow that ahimsa? देखिए यहाँ पे अभी इस दुनिया में इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स है, इतना सारे लड़ाई झगड़ा अशांति है, तो इसमें सबसे पहले तो यहाँ पे कि हर कोई ये कंपेयर करता है। अच्छा एक दूसरे को जब कंपेयर करने लगता है तो इसमें एक बड़ा हो जाता है, एक छोटा हो जाता है ना। एक बड़ा हो जाता है, एक छोटा हो जाता है। छोटा वाला भी दुखी रहता है और जो पावरफुल है वो भी दुखी रहता है ना। तो इसका वजह से अशांति रहता है। और इसमें क्या है, हम इसमें ये कह सकता है कि जैसे हमारा बंते जी ने कहा है तृष्णा। तृष्णा मतलब क्या है? लोभ है। लोभ कभी भी एक चीज पे नहीं रहता है। एक चीज को हम अभी चाहने लगता है, उसको मिलने के बाद फिर और आगे चीज के लिए चाहने लगता है, फिर उसको मिलने के और खत्म नहीं होता। ये एंडलेस है, वो चलते रहता है। वो क्या है, अपना ग्रीडी को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए वो करते 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 इसमें कितना लड़ाई झगड़ा मार पीट लूट पाट करते करते ये सब से अशांति पैदा होते ही रहता है। तो यही तो है कारण। तो एक जब आप अपने लोभ को आप स्टॉप कर देंगे, लोभ लालच को स्टॉप कर देंगे, तो आप किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि आप कोई चीज पाने के लिए कोशिश ही नहीं करेंगे। जो भी है उससे सेटिस्फाई है, आप संतुष्ट है, तो उसी से हैप्पी है, तो किसी से आप कंपेयर नहीं करेंगे और ज्यादा इच्छा भी नहीं होंगी। ठीक, आप तनाव के बारे में बात कर रहे थे। आज की दुनिया में मतलब लोगों को बहुत तनाव है, मतलब मानसिक तनाव ज्यादा है, और ये जो स्ट्रेस भरी जिंदगी है हमारी, तो इससे गुजर रहे हैं सब लोग, मतलब लगभग सब लोग ये स्ट्रेस में है। तो बुद्धा का ध्यान या ये जो माइंडफुलनेस, तो ये लोगों के लिए मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए लोगों का, या स्ट्रेस कमाने के लिए कितना मतलब बदलाव ला सकता है ये? ओके, सबसे पहले तो जो मेडिटेशन है ना, मेडिटेशन को हम लोग को समझना चाहिए। तो यहाँ पे जो आजकल जैसे अलग अलग गुरु लोग मेडिटेशन सिखाता है ना, इवन गुरु भी नहीं है, जैसे कोई कॉमर्शियली कई सारे मेडिटेशन सिखाता है, योगा सिखाता है। वो क्या है, फिजिकली फिट होने के लिए वो ये काइंड ऑफ मेडिटेशन सिखाता है। जैसे थोड़ा सा ब्रीदिंग मेडिटेशन सिखाता है, सांस को जोर से लो जोर से निकालो, ऐसा करके सिखाता है, थोड़ा बहुत फिट रहने के लिए फिजिकली। इसको लोग मेडिटेशन का नाम देता है और सारे दुनिया समझ बैठते कि मेडिटेशन मतलब ये है। लेकिन बुद्धा क्या कहते हैं यहाँ देखिए, मेडिटेशन को यहाँ पे जो पाली भाषा में भावना कहता है। भावना मीन्स डेवलपमेंट। अच्छा,
जब आप अपने मन को डेवलप करने के लिए कोशिश करते किसी चीज में, दैट मीन्स यू आर मेडिटेटिंग। यहां पे कहते हैं कि मेडिटेशन मतलब क्या है? आपके मन को डेवलप करना। डेवलप कैसे करना है कि जैसे एकदम नॉर्मल, साधारण, ऑर्डिनरी माइंडसेट को एकदम आप कुछ हाई लेवल तक लेके जाता है वो मन को डेवलप करके। जैसे बुद्ध ने एक श्लोक है, एक दम्मापदा करके किताब है, उसमें एक श्लोक है, उसमें कमल फूल को लेके बुद्ध ने कहा है। कहते हैं कि ये पाली में है, इसमें कहते हैं कि जैसे यथा संखारा था नस्मि उजु तस्मि महापते पदुमंग तथा जाये था सूचि गंधं मनोरमंग। कहते कि जैसे यथा संखारा था नस्मि, जैसे रोड साइड में कोई गंदगी कीचड़ है, अच्छा, गंदा जगह है, उसमें आप किसी कमल की बीज फेंक दो वहां पे, तो वो कीचड़ में कमल का वो स्प्राउट निकलेगा, पौधा उठेगा। पहले तो उस गंदा जगह को लोग घिन करते थे, वहां पे जाना पसंद नहीं करते थे। वहां पे जाने से आप नाक बंद कर देता है, उनके बदबूदार उसको लोग सहन नहीं पाता है। लेकिन वहां पे कमल के बीज हमें जैसे फेंकता है, वो कमल के पेड़ वो निकालने लगता है पौधा, फिर उसमें कमल के फूल खिलने लगता है। तो इसमें बोलता है कि जब कमल के फूल खिलने लगता है तो कमल के फूल से जो खुशबू निकलता है, सूचि गंधं मनोरमंग बोलता है, एकदम उसको सुगंधित कर देता है। आप वो गंदा जगह में भी लोग जाना पसंद करता है उस अच्छा, फूल को, कमल के लिए। हाँ, कमल के लिए। आप देखिए, पैदा कचरा जगह में हुआ, लेकिन उसी कचरा जगह में होके जैसे वो आगे बढ़ा, वो कितना वो सुंदर बन गया, दुनिया को कितना अट्रैक्ट करने लगा। वैसे ही हम ऑर्डिनरी लाइफ में जीते हुए भी अगर मेडिटेशन को ठीक से करता है, सही टेक्निक को हम सीख के डेवलप करता है, तो हम अपना मन को एकदम हाई लेवल तक डेवलप कर सकता है। मेडिटेशन मतलब हम लोग जो मेडिटेशन जानते हैं, एकदम से चुपचाप अकेले में बैठना और किसी एक चीज पर ध्यान देना, चुप बैठना, वही मेडिटेशन हम जानते हैं। या आपके जो बुद्धा का जो ये मेडिटेशन है वो कैसे अलग है? जैसे मैंने कहा है अभी, मेडिटेशन मतलब होता है कि पाली में भावना, भावना मतलब डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब ये है कि आपके पास जो भी कमजोरी है उसको डेवलप करना, उसको पूरा करना। तो इसमें बुद्धा कहते कि जो मेडिटेशन को बुद्धा यहाँ पे कम्मत थाना कहा है। कम्मत थाना मतलब जहां जिस प्लेटफॉर्म में आप देखिए काम करता है मेडिटेशन, अपने कमजोरी को पूरा बढ़ाने के लिए, कमजोरी को हटाने के लिए। तो बुद्धा इसको मेडिटेशन को यहाँ पे अपने अपने कैरेक्टर के अनुसार सिखाया है। बुद्धा कहते हैं संसार में सब कोई एक ही कैरेक्टर के इंसान नहीं होता है, एक ही चरित्र के इंसान नहीं होता, हर कोई अलग अलग होता है। तो इसलिए अलग अलग कैरेक्टर के लोगों को सिखाने के लिए बुद्धा 40 प्रकार का मेडिटेशन टेक्निक सिखाता है। अच्छा, 40 टाइप्स ऑफ कम्मत थाना, दैट मीन्स 40 टाइप्स ऑफ टेक्निक्स, मेडिटेशन टेक्निक्स ये बताता है। समझ लो अभी आप हो बहुत ही चंचल, रेस्टलेस हो आप, तो आपको मैं कुछ ऐसा मेडिटेशन सिखाऊं जैसे आप मैत्री करो, करुणा डेवलप करो, दया डेवलप करो। तो अगर मैं आपको ये मेडिटेशन सिखाऊं तो आपके रेस्टलेस माइंड कभी शांत नहीं होगा। तो आपके रेस्टलेस माइंड के लिए बुद्ध ने कहता है कि आप आनापाना यानी ब्रीदिंग मेडिटेशन करो। तब ब्रीदिंग मेडिटेशन को हम एक जगह में फोकस करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं, यहाँ पे नोस्ट्रिल नासिका में फोकस करता है। जब श्वास अंदर जा रहा है तो हम यहाँ पे जानता है अंदर जा रहा है, बाहर छोड़ रहा है तो यहाँ पे। तो एक पॉइंट में फोकस करते करते आपके मन धीरे से एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होने लगता है। तो आपके रेस्टलेस माइंड वो फिर अभी शांत होने लगता है। तो इसके लिए रेस्टलेस माइंड के लिए हम आनापाना मेडिटेशन करते हैं। और समझ लो दूसरा एग्जांपल, अगर आप बहुत ही क्रोधित इंसान हो, हर छोटी छोटी चीज पे गुस्सा आते है आपको, तो ये इस कैरेक्टर के इंसान के लिए आप जितने भी आनापाना ब्रीदिंग मेडिटेशन करो, आपके गुस्सा कभी शांत नहीं होगा। क्यों? इसका कैरेक्टर बिल्कुल अलग है। तो बुद्ध ने कहा है उस क्रोधित इंसान के लिए आप मैत्री ज्यादा करना चाहिए।
अच्छा, कंपैशन मेडिटेशन ज्यादा डेवलप करना चाहिए, ओके, तो तभी आपका जो जो एंगर है वो कम होगा। ओके। तो ऐसे अलग अलग कैरेक्टर के लिए अलग अलग अलग-अलग मेडिटेशन meditation सिखाया है আছে। बुद्धा ने जी। ওকে, ওকে, চন্দ্রবংশজি, আমরা ভগবান বুদ্ধের 4টি সত্যের কথা আমরা শুনি। উনি চারটি সত্যের কথা নাকি বলেছিলেন। সেই সত্যগুলো কি কি, এবং মানে সেগুলো মানে কিভাবে আমাদের জীবনের সঙ্গে, দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে কিভাবে প্রাসঙ্গিক? আচ্ছা যাক, এটা হ্যাঁ, আমার জীবনে কন্টিনিউ 24 ঘন্টা এটা। আচ্ছা, যেমন চারে আর্য সত্য হুম। বলতে, চারে আর্য সত্য বলতে পৃথিবীর মধ্যে শুধু এটা মানব উপরে না, হুম, সত্য বলতে মাত্র এটা খালি একজনের উপর ডিপেন্ড নয়, আচ্ছা, সারা সত্য উপরেই এটা পেয়ে থাকে। আচ্ছা, সারা সত্য এই জিনিসটা পেয়ে থাকে, এই জন্য বুদ্ধ এটাকে সত্য বলছে। এমন যে সত্য আছে, হয়তো আপনার দ্বারা সত্য, আমার দ্বারা হয়তো মিথ্যা প্রমাণ হয়ে যায়, আচ্ছা, আমার দ্বারা সত্য আরেকজনের দ্বারা হয়তো মিথ্যা প্রমাণ হয়ে যায়। হুম, হুম, কিন্তু যে চারি সত্য বুদ্ধরে আবিষ্কার করছে, ওইটা সবে অধিকার আছে ওখানে, পেয়ে থাকে। যেমন দুঃখ, দুঃখ, আচ্ছা। দুঃখ তো আছে, দুঃখটা দুঃখ তো আছে, ঠিক সবার এই আছে। দুঃখ তো সবাই আছে। হুম, ধনী দরিদ্র, রাজা প্রজা, এই জীব কীট পতঙ্গ সবের আছে, কিছু না কিছু দুঃখ সবার দুঃখ আছে। আছে, সবে আছে। হুম, তারপরে এই দুঃখ আজকে আছে বলে কালকে আসবে না, কালকে আরো আলাদা আসবে, হুম, কিন্তু চেঞ্জ হতে পারে দুঃখটা, কিন্তু দুঃখ আসবে কালকে। হুম, এই দুঃখ, দুঃখ সত্য। আচ্ছা, হ্যাঁ, হুম, দুঃখ, দুঃখ সমুদয়। তোমার আজকে একটা দুঃখ হুম, এসেছে, এটা শেষ হচ্ছে, কালকে একটা উদয় হবে, আরেকটা আসছে। আরেকটা স্থায়ী হবে, হুম। এটা দুঃখ সমুদয়। আচ্ছা, তো বুদ্ধ বলেছে এখন দুঃখ আছে, হুম, আর দুঃখ আসতে থাকবে। আচ্ছা, দুঃখ আছে, দুঃখ আসতে থাকবে। হুম, যখন দুঃখ আছে, যখন দুঃখ আসতে থাকবে, হুম, তখন তাকে রোধ করা রাস্তাও থাকবে। আচ্ছা, এটা আরেকটা এর আরেকটা সত্য, ওকে, দুঃখ, দুঃখ সমুদয়, দুঃখ নিরোধ, হুম, এটাকে রোধ করা তার রাস্তা থাকবে। হুম, আরে এইটাকে পুরোপুরি উচ্ছেদ ফেলা যায় না, তার উপায়ও থাকবে, আচ্ছা, দুঃখ সমুদয় উপায়। আচ্ছা, সেটা হচ্ছে 4 নম্বর সত্য। এই যে 4 নম্বরে, আচ্ছা, এই চারটা চারার্য সত্য বলে। ওকে, এই সত্যগুলো তো আমাদের মানে যেটা আপনি বলছেন যে দুঃখ আছে, এটা একটা সত্য, সত্য এটা আমাদের জীবনে, সবার জীবনে সবে আছে। আছে, দুঃখ আবার আসবে, আজকে চলে গেলেও আবার আসবে, আসবে, সেটাও সত্য। এটা সত্য। দুঃখটাকে প্রতিরোধ করার জন্য কোনো একটা ব্যবস্থা থাকবে, ব্যবস্থা থাকবে, এটা একটা এ সত্য। সত্য। আর দুঃখটাকে উপড়ে ফেলার জন্য কোনো একটা উপায় থাকবে, উপায় থাকবে, সেটাও একটা এ সত্য। সত্য। ওকে, এটা সবার জীবনের জন্যই এই 4টে সত্য আছে তাহলে। আচ্ছা, আমরা বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন যখন আজকে এই অনুষ্ঠান করছি, আপনাদের থেকে অনেক কিছু জানতে পারছি, বিশেষ করে ভগবান বুদ্ধের বাণী, ভগবান বুদ্ধের আদর্শ, শিক্ষা এবং দিক নির্দেশনা। বুদ্ধ পূর্ণিমা কেবল একটি উৎসব তো নয়, এটি মানে আত্মিক জাগরণের দিন। দর্শক, জাগরণ। এই পবিত্র তিথিকে একজন মানুষ কিভাবে নিজের ভেতরের লোভ, দেশ ও মোহ থেকে মুক্তি পেতে পারে, সেই শিক্ষাই কিন্তু বুদ্ধ দেয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আপনারা যারা ভিক্ষু হয়েছেন এবং যারা সংসার জীবন আছে, হ্যাঁ। তাদের মধ্যে পার্থক্য কোন জায়গায়? যারা ভিক্ষু হন হুম। তাদের কি করতে হয় এবং তারা তারপর আপনারা ভিক্ষু হন? এই সংসার জীবনে থেকে কি কেউ ভিক্ষু হতে পারে? হতে পারে, আচ্ছা, এটা নিজে প্রমাণ বুদ্ধ আছে। আচ্ছা, বুদ্ধ তো সংসারী ছিলেন না, একদম। তো বুদ্ধ বুদ্ধ হলেন। হুম, বুদ্ধ তো ওরা ঠাকুর বানতে হওয়া বা দায়ের বুদ্ধই হয়ে গেছে। হুম, তাহলে সংসারে হওয়া পরেও ভিক্ষু হওয়া যায়, হুম, সংসার পরেও সে বুদ্ধ হওয়া যায়। হুম। বৌদ্ধ শব্দটা তো কোন একটা এই ব্যক্তি শব্দ না, এটা নাম না। হুম, বৌদ্ধ শব্দ হলো একটা উপাধি, আচ্ছা, এটা উপাধি। হুম, যেমন এক্সাম্পল, যেমন ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ভবনে যারা বসবে তারা রাজ্যপাল হবে। হুম, রাজ্যপাল হবে তো কোন একটা ব্যক্তির নাম না, হুম, যারা বসবে ওই রাজ্যপাল হবে, হুম, এই তো। হুম, তো প্রধানমন্ত্রী বলতে ভারতের মধ্যে কোন একটা নির্দিষ্ট ব্যক্তি না, হুম, যে দিল্লি পার্লামেন্টে যে হেড বসবে ওই প্রধানমন্ত্রী। হুম, তদ্রূপী বুদ্ধ আপনিও হতে পারে, আমিও হতে পারে, এই হতে পারে। হুম, তা কোথায় থেকে? আমাকে চেষ্টা করতে হবে, প্র্যাকটিক্যাল যেতে হবে। যেমন এর আগে যে একটা ধ্যানের কথা বললে, হুম, ধ্যান বৌদ্ধ শিক্ষামতে ধ্যান কোন একটা রুল না,
হুম, ধ্যান কোনো একটা রুল না। ওকে, বৌদ্ধ বলছে শুধু তোমার যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে, হুম, তোমার যে রক্ত চলাচল যে নাল আছে, হুম, এইটাকে কাজ করতে সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য তোমার মেরুদণ্ডকে সোজা রাখো। ওকে, বুদ্ধ শুধু এটা বলছে। হুম, তারপরে চারি ইজ্জাপদ আছে, চারি ইজ্জাপদ মধ্যে তুমি যে কোনো একটা রাস্তা ধরে তুমি মেডিটেশন করতে পারে, ধ্যান সাধনা করতে পারে। হুম, একটা দাঁড়িয়ে করতে পারে মেডিটেশন। আমাদের 4টা নিয়ম আছে কি, কোনো একটা ব্যক্তি হুম, নয় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, হুম, নয় চলতে হবে, নয় বসে থাকতে হবে, নয় শুয়ে শুয়ে পড়তে থাকতে হবে। হবে। এই 4টাকে ছেড়ে কোনো প্রাণী বাঁচতে পারে না। হুম, এই তো বুদ্ধ বলছে এই 4টা রাস্তার মধ্যে তোমার মেডিটেশন করা যায়, আচ্ছা, কিন্তু তোমার সোজা মেরুদণ্ডকে সোজা রাখতে হবে। আচ্ছা, কারণ তোমার যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে এটা কাজ করতে যেতে সুবিধা হয়। হুম। বুদ্ধ খালি Okay, এটা বলছে। তাহলে আমরা যদি চলতে চলতে মেরুদণ্ড সোজা থাকবে, দাঁড়িয়ে থাকলেও সোজা থাকে, বসে থাকলেও সোজা থাকে, শুয়ে থাকলেও আমরা সোজাই রাখছি। সোজা রাখছে মানে সোজা হলে এর মধ্যে একটা প্লাস আসবে। হুম। যেমন আপনি এখন চলতে যাচ্ছে, হুম। চলতে চলতে আপনি নিজের মাইন্ডকে কন্ট্রোল করার জন্য এখন, কারণ আপনি মেডিটেশন করছে এখন, ওকে, আপনি এখন সংক্রমণ করে মেডিটেশন করছে, তো আপনি তো কোথায় যাচ্ছে না, হুম। মেডিটেশন করছে, তখন আপনার বলতে আমি চলছি 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 চলছি, ওকে, মেরুদণ্ড সোজা রেখে চলছি। খুব সুন্দর। হ্যাঁ, আমরা আসলে ভগবান বুদ্ধের অনেক বাণী শুনেছি। ভগবান বুদ্ধ এটাও নাকি বলতেন যে আমি যা বলছি তা বিশ্বাস করো না, কিন্তু নিজেকে প্রশ্ন করো, যদি সেটা তোমার প্রশ্ন যদি মনে হয় সঠিক তারপরেই সেটা বিশ্বাস করো। शिलानंद जी, ये जो ज्ञान और ये टेक्नोलॉजी के इस युग में क्या बुद्धा का ये जो तर्कवादी दर्शन, रैशनलिज्म जिसे हम कहते हैं, नई पीढ़ी के लिए ये क्या ज्यादा ग्रहण योग्य है या एक्सेप्टेबल है, आपको लगता है? भगवान बुद्ध के धर्म को अगर हम सही से समझे, हम किसी भी योग में रहे, पुराने योग में रहे या आजकल के योग में रहे, आजकल नए नए टेक्नोलॉजी आ रहा है, नए नए गैजेट्स आ रहा है, नए नए चीज आ रहा है, चाहे इस योग में रहे, अगर हम अपने मन को ये कंट्रोल कर पाता है, अपने मन को हम ट्रेन कर पाता है, आप किसी भी योग में रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप हमेशा आपके मन शुद्ध रहेगा और आपके आसपास के लोग भी शांति पूर्वक रहेंगे। तो ये भगवान बुद्ध कहते कि बाहर की चीजों पे डिपेंड नहीं है, ये आपके अंदर से, जो आपके अंदर में जो मन है, आपके मानसिकता है, आपका माइंडसेट कैसा है, उस पे डिपेंड होता है। बाहर की चीजों पे कुछ नहीं है, वो बाहर की चीज से तो आप सिर्फ रिएक्ट करता है। समझ लीजिए हम अभी हमारा बॉडी का 6 सेंसेस होता है ना, हमारा आईज है, नोज है, ईयर है ना, आंख, कान, नाक, जीभ, शरीर, मन, ये 6 सेंसेस है। समझ लो हमारा आंखें है, आंखें हम किसी आंखों से किसी बाहर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ऑब्जेक्ट को देख के हम दो ही चीज, यहाँ पे 2 प्रकार के थॉट्स ही हम क्रिएट कर सकते हैं। एक है कि जिस चीज को देखा, हम जिस चीज को देखते ही हम पसंद आने लगता है, यानी उसको हम लाइक करने लगता है, अगर वो चीज अपने मन की पसंदीदा हुआ तो। अगर वो चीज हमारा पसंदीदा नहीं है तो हम उसको डिसलाइक करने लगते हैं। तो लाइक डिसलाइक, तो देखिए बाहर के ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, ये हमें ये उसको लेबल लगा देता है दैट आई लाइक दिस थिंग एंड आई डोंट लाइक दिस थिंग। तो बाहर का रूप वही है। तो कहने का मतलब है कि आप किसी भी योग में रहिए, अगर आप अपने मन को ट्रेन कर पाता है तो आप हमेशा खुशी से, शांति से रह पाएगा। ওকে, চন্দ্রবংশজি, এই যে আমাদের রাজ্যের পার্সপেক্টিভে যদি আমরা একটু দেখি, আমাদের রাজ্যের সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষায় বুদ্ধের এই মৈত্রীর ভাবনা কিভাবে নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করতে পারে বলে আপনি মনে করেন? এটা তো আমার সাধারণ এই চিন্তাধারাতে সম্ভব দেখছে না, কারণ আমাদের নিজের মধ্যে এই জ্ঞানের অভাবে এখন ধর্মকে একটা জাতি বিশেষের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে, ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে
এই যে জাতিবাদ, এই যে গোষ্ঠীবাদ, এই যে পরশীকাতরতার মধ্যে এই বৌদ্ধ ধর্মকে সবের কাছে গিয়ে এটাকে প্রচুর্য করা, এটা সমাজের মধ্যে একটা সম্ভব আমার নিজের চিন্তাধারার মধ্যে দেখছি। ওকে, কিন্তু সেটা আমাদের করতে হবে আমাদের রাজ্যের যেভাবেই হোক, সেটা বুদ্ধের বাণীর মাধ্যমে হোক। কারণ যে কোনো ধর্মেরই কিন্তু ধর্মগুরুরা কিন্তু সবসময় কিন্তু সৌভাতৃর বার্তাই দিয়ে গেছেন আমাদের। আচ্ছা। আমরা যে কোনো ধর্মগ্রন্থ খুলি, সেখানে কিন্তু সৌভাতৃত্বের বার্তা, শান্তির বার্তাই কিন্তু সবখানে লেখা আছে। ठीक। शिवानंद जी, इन बुद्धिस्ट एजुकेशन करुणा यानी कंपेशन एक वाइटल रोल प्ले करता है, तो आपको क्या लगता है टुडेस ये जो आजकल का जो कॉम्पिटिटिव सोसाइटी होता है, यहाँ का स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज होता है, तो इसमें बुद्धिस्ट एजुकेशनल सिस्टम मतलब बच्चों में कितना एम्पैथी कल्टीवेट कर सकता है? देखिए, हम अभी ये जो कंपेशन है, इसको समझने के लिए हम पहले जो काम करते हैं वो काम करने का तरीका को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहता है कि हम सुबह से शाम तक 3 दौर से काम करता है। अच्छा। पहला है कि हम फिजिकली काम करता है, काया से हम काम करता है। दूसरा, हम वर्बली काम करता है, बोल के काम करता है। तीसरा है कि हम मेंटली काम करते हैं, सोच के, चिंतन मनन करके काम करता है। तो इसमें आपके थिंकिंग 2 प्रकार के हो सकता है, एक अच्छे सोच या एक बुरे सोच हो सकता है। और जैसे आप सोचेंगे उसको आप बाहर के लोगों को एक्सप्रेस करना है। कैसे एक्सप्रेस करेंगे? आप या तो वर्बली बोल के लोगों को सुनाएंगे या फिजिकली करके दिखाएंगे। तो आप जैसे ये 3 द्वार से काम करता है, तो 3 द्वार से सुबह से शाम तक काम करते, तो हर काम को अगर आप कंपैशनेटली करेंगे तो अपने आप कंपैशन डेवलप होने लगेगा, है ना। अपने आप लविंग काइंडनेस डेवलप होने लगेगा। क्योंकि आप ये 3 द्वार से हमेशा अच्छा ही काम करते गए, अच्छा ही बोलते गए, अच्छा ही सोचते गए, तो इसी से हम कंपैशन डेवलप कर सकता है। तो ऐसे करके हर कोई कर सकता है। ये एक तरीका है। अपने 3 द्वार को कंपैशनेटली अगर हम ट्रेन करता है, जो भी काम करना हो, जो भी बोलना हो, जो भी सोचना हो, प्यार से, दया से, करुणा से, तो दूसरे लोग को भी कोई हानि नहीं होगा और हमेशा खुशी रहेंगे, शांति रहेंगे। जी। ओके, চন্দ্রবংশজি, অনুষ্ঠানের সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে। একটা শেষ প্রশ্ন আপনার কাছে, দ্য লাস্ট কোশ্চেন টু চন্দ্রবংশজি। গৌতম বুদ্ধ বলেছিলেন যে নিজের আলো নিজেই হও। আজকের এই বিশেষ সন্ধ্যায় আপনি এই যে মানে নিজেদের ভেতরের সেই আলো খুঁজে পাওয়ার জন্য আমাদের দর্শক বন্ধুদের কি বার্তা দেবেন? এই জন্য এখন কারকে অপেক্ষা না করে, যেমন একটু আগে আপনার একটু বললেন যে বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে এমন একটা আছে যে আমার গুরু বলছে বলে এটাকে বিশ্বাস করো না, এটা আপনি বলছেন। তো এটা আমাদের সূত্র মধ্যে আছে, কালাম সূত্র বলে একটা আছে। এটা বুদ্ধ নাম আছে কালাম সূত্র, সূত্র নাম কালাম। এর মধ্যে পুরো স্পষ্টভাবে লেখা আছে আমার মাতা পিতা আর জন্মান্তর করে আছে বলে আমি করতে হবে, এটা বুদ্ধ বলছে বলে আমি সব মানতে হবে, এটা ওখানে ওই কথা বলে না। হ্যাঁ, তুমি যেটা সত্য লাগে ওইটাকে করো। আমি বুদ্ধ বলছি, তুমি আমার কথাকে নিয়ে তোমার নিজের ব্রেনের জ্ঞান আছে, এটাকে তুমি মিস করে চিন্তা করো, চিন্তা করে তুমি যেটা এটা সত্য সত্য লাগে তুমি এটাকে ধরো, আর যেটা তুমি সন্দেহ লাগে তাতে বুদ্ধ কথা তুমি এটাকে ত্যাগ করো, এটা আছে। তো ঠিক ওইভাবে বৌদ্ধ আজকে এই ইয়ার মধ্যে আছে। কোশ্চেনটা কি হলো? না, মানে নিজের ভেতরে আলো জালো বলা হয়, আলু জালু। এটা নিজেকে একটা কাককে অপেক্ষা না করে আমি নিজে একটা প্রথমে কেবল আমি ভালো মানুষ হিসাবে আমি পরিচয় দিব সমাজকে। একদম একদম আমি প্রথমত আমাকে নিজে আমি শিক্ষিত করতে হবে, তারপরে আমি অন্যকে শিক্ষা দিতে পারি। ওকে,
আগে নিজে ঠিক হতে হবে, আগে নিজে ঠিক ভালো হতে হতে হবে, তারপর হ্যাঁ, অন্যকে তারপর ভালো করব, অন্য। আমরা পৃথিবীকে ভালো করব। অসংখ্য ধন্যবাদ चंद्रवंशी সঙ্গে থাকার জন্য। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद शिलानंद जी, आपने वक्त ज़ाया किया, आपने हमारे यहाँ पे स्टूडियो में आए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। ওকে, বর্তমান পৃথিবীতে দর্শক বন্ধুরা যখন প্রযুক্তির চাপে মানবিকতা অনেকটাই হারিয়ে যাচ্ছে, তখন বুদ্ধের সেই অমোঘ মন্ত্র জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক আমাদের এটা মনে করিয়ে দেয় যে অন্যের সুখের মধ্যেই নিজের প্রকৃত সুখ লুকিয়ে আছে। বুদ্ধের শিক্ষা কোনো নির্দিষ্ট জাতি বা ধর্মের নয়, এটা মানুষের মুক্তির দর্শন। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় যেমন বুদ্ধের নৈতিকতা প্রয়োজন, তেমনি ব্যক্তি জীবনে প্রয়োজন ধ্যান এবং করুণা। আসুন আজকের এই বুদ্ধ পূর্ণিমা রাত থেকে আমরা শপথ নিই, বাইরের হিংসা আর অন্ধকার দূর করার আগে আমরা নিজেদের ভেতরের অন্ধকারকে জয় করব। ঘৃণা নয়, ভালোবাসাই হোক আমাদের জীবনের পথ। সঙ্গে থাকুন আর সব নিউজ আপডেট এবং টকশো দেখার জন্য চোখ রাখুন শুধুমাত্র নিউজ ভ্যানগার্ডে।